सलमान यस बॉस टोकाटारे कामटा बढ़ेई देल तो ओके एटा थोड़ा हमो कामरे भूलभाल करूतिला ता कामटा हमें शेष कर दे दुसे रंग महलटा सुरखुरे चलुची तो यस बॉस वर्षा मनीषा आनिबा मनीषा रास्ता पर हे भगवान मुझे कौन कर से राक्षस दीटा मो पछरे गोडुचंदी ना ना मते जाऊ ना कहीं से दीटा कबल रो मते निश्चय बंचिबा को पड़िबो एबे कौन करिवे मो मुंडा रे किछि भी बुद्धि बाट देखा जानी कौन करिवे हां सेई गछ पाखरे जो भंगा घरटा देखा जाउची मु जाउची सेई घर भितरे लुचि जिबी हां सलमान से तो किटा गोला कोड रे तो बिना भूल चला तो दिवे हेली ना मोटे दो जोड़ी पड़ी बड़ा कर तू आ जाए तेरे भी ए भी बाथरूम ए की मसिला भाई तू बात तो छाड़ी देबे चुपचाप चल बॉस को कहबा कथा अनुसारे सकाळ से से तू बॉस को बाखरे पहुंचेगा ता होबे हमें दूसरा कोई ना खाई लेबे अब चल मते लागुची आजी कोन मोर एटा शेष दिन ए दोचती रास्ता रे मु कोन हारी जीवी ना मु जितबी पुलिस चोई जितबी आ ए दिटागु चम्मा देखई मु एठू चली जीवी चली जीवु हमकु कह तते ठिकाना जगह रे पहुंचाई दबो ले मु बुझी पारुनी तमे की तो मो पछे एमिति काहे लागि छ मु तम बखरे की अपराध करिछि हेलो तोर अपराध राम बॉस करिवे बॉस हराम जादी अरे एते साहस एते कोड़ा शासन भीतर रहिबी तू आज फसी आसिलु देखो मु तुमको हाथ जोड़ी न रहउछि मते दया करे छाड़ी दियो मो रास्ता रे मते जीवा को दियो और तो छाड़ी देबू तो छाड़ी देई कोन मरण को निमंत्रण करिवु आबो कथा कम काम बेसी अबे चाहि तू कोन बोल फटे को नहीं मनीषा बस कारबार मोर पेशा अल कहीं न जानिले भी तू भलो भावरे जानि लेडो तू मते काहे क्यों हैरान करूछो मते दया करी छाड़ी दे अल तू तो चली जीवु ओ बेपार हबो केमिति बेपार मु कथा तो ठीक से बुझी पारिनी अल तू तो चली जीवु तो सासु मोर अंगवालर अवस्थाटा कौन हम अल तत नहीं मो गोराख मानकर भिड़ जमे अल तू चली गले कहा को नहीं मु खेल खेलेबी खेल कौन करो से असो कौन करो कहूची मो हाथ जोड़ी नेउराउची पति छाड़ी दियो मु केवल सुखरे घर संसार करबा को चाहे
ଏ ପାପର ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ମଥାରେ ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ପୁଣି ତୁ ବେଶ୍ୟା ମାନେ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିଛୁ? ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ରାତିରେ ହଜାର ସାଥୀ, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟାଏ ମନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି। କହିପାରିବୁ ମୁଁ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ପାଲଟିଥାଏ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ତମରି ଭଳି ଲମ୍ପଟ କାମୁକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖରେ କେବଳ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ଏ ପାପୀ, এই বেশ্যাର ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ତୋ ମା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀର କଥା କଣ କେବେ ମନେ ପଡେନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆର ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ଚାକିରି କରିବା ନିଶାଟା ମତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଖାଲିଲା ଯେ ଶେଷରେ এই সমাজ আগরে ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିনী ଚରିତ୍ରହୀନାର ଆଖ୍ୟା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଆଉ ନୁହେଁ, ନା, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇ ଭୁଲର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ এই ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ପାଦକୁ ବାହାର କରି ସାରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାଧୀନର ହାତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ପଦେ ପଟି ଖୋଲିବୁ ତ ସାଲିକି କାଟି ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବେ। ଆବେ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ, ମତେ ଧମକ ଦେଖାଉଛୁ? ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଶିବାନୀ, କାହା ଧମକରେ ଡରିଯିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆରେ ଏ କାମୁକ ପୁରୁଷ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ, ହେଲେ ତୋ ଧମକରେ କେବେ ବି ଡରିବିନି, କେବେ ବି ତୋ କଥାରେ ଯିବିନି, କେବେ ହେଲେ ଯିବିନି। মনুষ্য হানিবা মোর নিশা, পুরস্কার পর মোর পেশা। খবরদার শিবানে, এই ছাতিরে আউ হামর বাড়ানি আর তা নলে এন্ড করো সৃষ্টি হইଥିବା କରାଳ ଆରୁ ବଡ଼ା ରାମ ଦାଦେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତ ସାହସଟା ବଢି ଯାଇଛି। এই সুন্দর চেহারাটা পাই সে আজ পাগল হয়ে যাইছি। আরে তুই জানিনু এ বর্ষা আজ তোর এমনি অবস্থা করিব, সে স্বাধীন কর স্বয়ং ভগবান আসলে ମୋ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଚାରିଆଡେ ସୁନସାନ, ଏଠି ଖାଲି ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ଆଲୋ ତୁ କହୁଥିବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆସୁନା ଆସ ଆସୁନା ଆସ। ଆଲୋ
ସବୁ କଲଙ୍କଟ ବୃଛ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିନି ନାରୀ ହଉଛି ଦୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ତିନି ରୂପର ଅଧିକାରିଣୀ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରୂପଟା ହେଲା ମା କାଳୀ କୋରାଳି ଭବାନୀ ଆରେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଆଉ ନାରୀ ସହିତ ଯେ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଏ ସମାଜରେ ତାର କେବେ ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଆଉ ନାରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ କୁକୁରର ସାହସ ଖାଇଲା କରିଦେଲେ ନା ଶିବାନୀ ଭୋକିଲା ବାଘ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳଟା ଭୋଗିବ ଆଲା ଶୁଣ ଆଲା ଟିକେ ହବଲ ଖେଳ ହବ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ଶାଲିଟା ବେଶୀ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହଉଥିଲା ଭୋଗ ଲଗେଇଛି ଭୋଗ